In a development that has sparked concern among civil society groups, prominent environmental activist Swapnish has been issued a formal summon by the investigation officer at the Panjim police station to appear for questioning. The call comes in the wake of recent high-profile protests against coastal development projects, with authorities citing potential violations of public order norms as the basis for the inquiry. फाटल्या दिसांनी टायगर ह्या विषयाचेर एक व्हिडिओ काढलेलो आणि तो बॅकग्राउंड ऑफ दॅट नॅरेटिव्ह टायगर आमचे खूबशे देव धर्म आणि स्पेशली नवरात्रा जाली फाटल्या दिसांनी सप्टेंबरात नवरात्रांक आमचे ज्यो 9 देवी आसा तितूंतल्यो 2 देवी वाघाचेर बसलेले आसा आमी तांकां वाहन म्हणटा आणि बीजेपी गोवाच्या फेसबुक पेजीचेर आमचो प्रायम मिनिस्टर आसा नरेंद्र मोदी श्री नरेंद्र मोदी तेंचे पूजा करताना एक फोटो घातलो नवरात्रांक विश करपाक न्ही तो जेची पूजा करता ती देवी वाघाचेर बसलेली आसा जेन्ना आमचो प्रश्न असो आसलेलो फंडमेंटली की प्रायम मिनिस्टरूय वाघाचेर बसलेले देवीची पूजा करता नवरात्रा बाय डिफॉल्ट 2 देवी आमच्यो वाघाचेर बसलेल्यो आहा जाल्यार तुमी वाघ गोंयांत नाका कित्याक म्हणटा ही बीजेपी पार्टी जो धर्म राखपाच्यो गजाली सांगता ती पार्टी गोंयांत वाघ ना म्हणून कित्याक सांगता तर हो प्रश्न आसलेलो इन द बॅकड्रॉप ऑफ नवरात्रा आणि दॅट व्हिडिओ वॉज स्पेसिफिकली फॉर बीजेपी कार्यकर्ताज अँड बीजेपी सपोर्टर्स तितूंतल्या एका सपोर्टराक वायट दिसले तेणी पणजे पुलीस स्टेशनार येवन कंप्लेन रजिस्टर केली दॅट कंप्लेन वॉज कन्वर्टेड इनटू एन एफआयआर असो इश्यू किती म्हणून कंप्लेन केली तुजेर ताणें की रिलिजियस सेंटिमेंट हर्ट केले काय तेंचे आणि तांकां हांवें त्या व्हिडिओन सांगलें की तुमी आनी नवरात्रा बीन मनोवंक नाका तुमी फक्त तुमचे मिनिस्टर आनी तेंचीच पूजा करा म्हणून तर ते म्हटले म्हणून तांकां वायट दिसलें पूण ते आतां आउटसायड ऑफ ते जातोपणी पयर जेन्ना हळडणा आमचो सीएम गेलो पळय तेन्ना आमची थोडी थंयसरली बायलां तेजी आरती उबाळटाली फुलां मारताली आतां त्या पुजेच्या कॅटेगरीन पडना दिसता तेन्ना लज दिसना तांकां स्वप्नीश तुम्ही आउटस्पोकन एक्टिविस्ट एनवायरमेंटल इश्यूज तुमकां दिसता खंय ना खंय तुमकां हॅरेस करपाक आपली कंप्लेनी येवपाक हेजी पयलीं तुमचेर कंप्लेनी सी दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस आमी हॅरेस करता आतां आमी तेंचेर इतले उलयता आनी तेंच्यांनी जर कितें केलें जाल्यार वी कॅनॉट बी गोईंग इन टू कंप्लेनिंग मोड नो नॉट सुटेबल तांकां जाय तें करूं न्ही आमकां जाय तें आमी करतले आतां पळय हें करून आमकां हेज्या पयलीं अशें कितें एक्सपिरियन्स करपाचो ऑपॉर्च्युनिटी मेळोंक नासलो सो दीस वॉज द फर्स्ट एक्सपिरियन्स पूण ह्या फर्स्ट एक्सपिरियन्सानूच आमकां एक लकुना मेळ्ळो एंड लकुना इज दॅट पुलीस एवरी नाव एंड देन कोणाकूय उखलून हाडटा एफआयआर जालो दी तुजो मोबायल दी म्हणटा स्पेशली मिडिया पीपल कितें जालें जाल्यार तुजो डिवायस दी म्हणून सांगतात ते पूण आयच्या जेन्ना आमकां ती हायकोर्टाची ऑर्डर येयली तितून जे आमी पेटिशन फायल केल्लेलें आहा तुमी लॉयरा कडेन उलोवंक शकता Police simply cannot ask for your devices. Mobile, laptop, the best ते हाडून दे म्हटले एक नोटीस काढली हाडून दे म्हटले दिवपाची गरज ना हे आमकां आतां एक नवीन कितें मेळ्ळें हे कायद्यान आसा ते जेन्ना हेंची एफआयआर घातली प्रोसेसाच्यान वयचे पडले आमकां एक वाट मेळ्ळी ती आतां सगळ्यांकूच उपयोगाक पडटली स्टेटमेंट दिला तो कॉपी दिला तुका स्टेटमेंट घाला तो डायरेक्टली मिडियाक दितले स्वप्नेश तुका स्वप्नेश वर्स्ट केस सिनारियो तशें आसूंक शकता करूनय प्रयत्न आमी पळयता सो तुजें काम तूं गोंया खातीर चालूच दवरतलो हय सर एब्सोल्युटली खरें म्हणल्यार आयज गोंया खातीर खूब कमी लोक आवाज उठयता कारण बऱ्याच जाणांची तोंडां बंद करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा आनी जे कोण आवाज उठयता पळय तांकां एक म्हणजे तांकां खंय तरी धापपाचो प्रयत्न हो म्हणून म्हाका दिसता आयज स्वप्नेश शिर्लेकाराक जो सातत्यान उलयता आनी कायद्यान उलयता तो तांकां सारकें कायद्याचेर बोट ठेवन उलयता म्हणून तांकां तें लागता कारण आतां सद्या कायद्याचें राज्य हें गोंयांत उरलेलें ना अशें एकंदरीत दिसपाक लागलां कारण ज्या तरेन पयर हांगा पुलिशे मुखार मारामारी जाली जावं पुलिशेच्या कस्टडीन हल्लो जाता जो थंय धरून हाडलेलो मनीस आसा तेजेर हल्लो जाता दाऊदाचो मनीस येता गोंयान फलगां मारपाक ताका येवन भायले पुलीस धरता हेजे वयल्यान आमचे लॉ एंड ऑर्डर जी आसा पळय ती कॉलॅप्स जाल्ली आसा ती लक्षांत येयल्ली आसा आनी जे कोण हे पॉयंट आवट करता
तांकां धापपाचो प्रयत्न हो सरकार करता, तर तो तसो जावंक दिवचो ना हे सांगपा खातीर आयज आमी हांगासर येयल्या. आमी स्वप्नेशाक सपोर्ट करपा खातीर येयल्या. स्वप्नेश तूं भिवू नाका, आमी तुमच्या वांगडा आसा.